हेलो पिलामाने बहुत बहुत स्वागत आज वीडियो रे जो थे आम एजुकेशन सब्जेक्ट यूनिट 2 को आरंभ करा जाऊे। आ पूर्व वीडियो गुड़िक आम यूनिट 1 को बहुत बढ़िया भाव में डिस्कसन करचे। जदि तुम्हें ताको देखना हो ताले पूर्व वीडियो को जाकि देखिपर। आमर सबू क्लास रो सबू सब्जेक्ट रो जो वीडियो गुड़िक रही तार प्लेलिस्ट आम ऑलरेडी बनई सारी। ठीक अच्छे तो जो मानक कौन गोटे कमेंट कर बारंबार जे हमको सर यही टॉपिक रो वीडियो दरकार ताले तुम प्लेलिस्ट जाकि चेक करी पारियो। ठीक अच्छे योर चैनल को जीव से चैनल को व्यू चैनल को जीव व्यू चैनल गोटे प्लेलिस्ट ऑप्शन थी से प्लेलिस्ट को जाकि जेको सब्जेक्ट प्लेलिस्ट तुम देखिपर। ठीक अच्छे तो आज वीडियो रे आम यूनिट 2 को आरंभ करिया एजुकेशन सब्जेक्ट जोड़ा प्लस टू सेकेंड पिला ये वीडियोटा बहुत इंपोर्टेंट रहिबो। यूनिट 2 साधारणतः मनोविज्ञान सहित जड़ित। ठीक अच्छे शिक्षा मनोविज्ञान सहित जड़ित आ शिक्षा मनोविज्ञान साधारणतः शिक्षण जो नियम कानून गुड़िक रही जहाँ भी शिक्षादान पद्धति गला पाठ्यक्रम गला ये सब विषय यही साइकोलोजी बा शिक्षा मनोविज्ञान रे वर्णना करा जाए। तो क्लासरूम यार कौन व्यवहार रही शिक्षण कौन तार कौन कौन वैशिष्ट्य रही आम आज क्लास जाना। यहाँ हूँ पार्ट 1 शिक्षण दुईटा पार्ट रे वीडियो आनिबा शिक्षण टॉपिक 2। ठीक अच्छे तेना लेट नक आज वीडियो को आरंभ करिया। आज पार्ट 1 जो रही पार्ट 1 वीडियो आम कौन कौन डिस्कसन करिया। प्रथम देखिए शिक्षण अर्थ आ डेफिनेशन कौन रही संज्ञा बहुत इंपोर्टेंट मन रखियो। नेक्स्ट हूँ शिक्षण वैशिष्ट्य यहाँ हूँ इंपोर्टेंट सब कहीं ए लंग क्वेश्चन आसो। ठीक अच्छे सहित शिक्षण परिपक्वता भितर कौन संपर्क अच्छी ताकू ये वीडियो आम कवर करिया। ठीक अच्छे लेट करिया आरंभ करिया। आउ जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करन निश्चित चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत जल्दी आम 10,000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करचे। ठीक अच्छे जो मन वीडियो भल लगे निश्चित लाइक आउ सांग सहित शेयर कर दो। ठीक अच्छे लेट करिया आरंभ करिया। फास्ट हूँ शिक्षण संबंध में आम किसी जिन जाना जो आम अर्थ कथा पढ़िया। शिक्षण शब्द जो आम कहे आम दुईटा शब्द ए शुणिले गोटे हूँ शिक्षा आ गोटे हूँ शिक्षण। शिक्षा शब्द विषय आम फास्ट इयर रे पढ़ी पढ़ी आसचे शिक्षार अर्थ कौन कौ शब्द आसला तार कौन कौन लक्ष्य रही कौन परिसर रही सब जिन आम जाचे। शिक्षण को आज वीडियो आम कवर करा दुईटा जाक शब्द प्राय एका भाया आम व्यवहार करता कि भितर छोटिया डिफरेन्स टी अच्छे। शिक्षा कले आम संपूर्ण प्रक्रियाटी को बुझी था कि शिक्षण कले कौन गोटे कार्य को शिखा से कार्य को ही आम शिक्षण बोली कही था। तो आम जाना जो शिक्षण शब्द आम शुणी था से आम विद्यालय पाठ पढ़िया विषय भावी था स्कूल आम जा पाने जो पाठ पढ़ी था शिक्षण बोली कहुए। किंतु विद्यालय पाठ पढ़ा जाता विभिन्न विषय जमीक गणित इंग्राजी विज्ञान यह सब संपर्क में आम कौन करता चिंता करता जो आमको शिक्षण कथा शुणा जाए। किंतु शिक्षण विद्यालय परिसर मध्य सीमित होगी ना ये विद्यालय बहुत बाहर। ठीक अच्छे आम जीवन प्रत्येक मुहूर्त शिक्षा ग्रहण करता से विद्यालय हो कि विद्यालय बाहर हो। शिशु अवस्था गुरुंडा ठूँ आरंभ कर चलवा हो कि किशोर अवस्था संगीत भाषार शिक्षा करवा कि विभिन्न प्रकार अभ्यास को परिवर्तन करवा से सबको आम शिक्षण अंतर्भुक्त करता। तेणु व्यापक अर्थ में कहले जो अभिज्ञता बा ज्ञान व्यक्तिर व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आनी थाए ताकू ही शिक्षण बोली कहुए। ये मन रखा दरकार जे ये अभिज्ञता कथा कहले ज्ञान कथा कहले आउ ये व्यवहार रे जो स्थायी परिवर्तन आने को परिवर्तन आने स्थायी परिवर्तन मन रखा बहुत इंपोर्टेंट। जिते बड़े व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आए ताकू शिक्षण ही कहुए। यदि स्थायी परिवर्तन न हो ताले आम ताकू शिक्षण बोली कहि परिबा नाही। यदि शिक्षण अर्थ कहवा शिक्षण हूँ व्यक्तिर व्यवहार में परिवर्तन जहाँकि तार अभिज्ञता एवं अभ्यासर फल अटे बोली आम कहीपर। अभिज्ञता और अभ्यास माध्यम जितेबले कौन व्यक्ति पाखे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन देखा जाए कौन देखा जाए ना स्थायी परिवर्तन देखा जाए ताकू आम शिक्षण बोली कही। यही परिवर्तन तार कार्यर ढंग को उन्नत कराए तार भावना को नूतन दिग दिए एवं नूतन ज्ञानर आविष्कार साहाय्य करते। ये जो परिवर्तन आए स्थायी जो परिवर्तन आसला व्यवहार में ये व्यक्तिर कार्यर ढंग को जो उपाय से कार्य करता से निश्चित भाव में उन्नत धरणर कराए कार्य से बहुत भल भाव में करें जेकोसी कार्य कथा आम कहवा। तार भावना को नूतन दिग दे था शिक्षण ता सहित नुआ नुआ ज्ञानर आविष्कार नुआ नुआ जिन शिखार ये शिक्षण साहाय्य करता। शिक्षण एक स्थायी प्रभाव होता है यह दीर्घकाल पर्यंत व्यक्ति मध्य रही है ये गोटे स्थायी प्रभाव। ठीक अच्छे आ दीर्घकाल पर्यंत ये व्यक्ति पाखे रही है। शारीरिक असुस्थता सतर्कता क्लांति बा निशा द्रव्यर सेवन फल व्यवहार में जो अस्थायी परिवर्तन आसे ताकू आम शिक्षण कहीपर ना। बेले बेले देखा जाए जे व्यक्तिर व्यवहार में
किछटा अस्थायी परिवर्तन आसଥାଏ जो अस्थायी परिवर्तन कौन होता है किछि समय पाई रही थाए ठीक अछि आउ से परिवर्तन किछि समय रहिला परे पुणी थरे परिवर्तन है कि नूतन अवस्था को व्यक्ति पहुंची जाए ठीक अछि तो व्यक्ति भितर ये जो किछि समय पाई गोटे अस्थायी परिवर्तन आसला चेंजेस आसला सेटा को आम शिक्षण कहि परिबा नै शिक्षण कौन होता है शिक्षण हूँ स्थायी परिवर्तन को परिवर्तन ना स्थायी ठीक अच्छे शिक्षण को आम स्थायी परिवर्तन कही अस्थायी हेले माने किसी समय पर जब आसला ताहले सेटा शिक्षण कह ना अस्थायी परिवर्तन केतले आसए ना जितेबाला शारीरिक असुस्थता देखा जाए देह मनकर खराब अच्छी ता व्यवहार निश्चित आम पार्थक्य देखिपर ठीक अच्छे सतर्कता मनकर कौन गोटे विपदजनक परिस्थिति रे अच्छी ताले व्यक्ति हो पारे चित्कार करें बुझीगला ना नहीं बहुत जोर चिल्लई पारे तो सही समय से जो चिल्लेवाटा कौन हो किसी समय आसता मनकर व्यक्ति डरीगला राति जाऊ जाऊ कौन जन व्यक्ति अंधार जाऊ जाऊ डरीगला साधारणतः आम चिल्लई दे था बहुत जोर पार्टी कर से जो बहुत जोर पार्टी करा किसी समय आसता है से जो व्यवहार सडन परिवर्तन है सेटा आम शिक्षण बोली कहीपर ना सेमती क्लांति हालिया हो गले व्यक्ति व्यवहार रे परिवर्तन देखा जाए निशा द्रव्यर सेवन सब बहुत बढ़िया उदाहरण अच्छी आम कहीपर जे निशा द्रव्यर सेवन फल आम जाचे जे व्यक्ति पाखे परिवर्तन देखा जाए तार व्यवहार ठीक अच्छे निशा जो निशा द्रव्य सेवन होता है व्यक्ति निशा बाउल किसी भी व्यवहार प्रदर्शन करें किसी भी कहीपर तो सेटा स्थायी नुहे ठीक अच्छे निशा छाड़गले पुणी थे से कौन नॉर्मल अवस्था को चली जाए तेणु अस्थायी परिवर्तन को आम शिक्षण बोली कहीपर ना आशा कर समस्ते बुझीपर ठीक अच्छे जदि बढ़िया लगुच भिडियोटा निश्चित लाइक कर शेयर कर सांग सहित आउ चैनल टी को सब्सक्राइब कर आगू देखिए देखिए संज्ञा संज्ञा तीन टा संज्ञा लिखाई ठीक अच्छे गेट्स क्रो एंड क्रो और स्किनर गेट्स आउ अदर्स कौन कहले ना अनुभूति और प्रशिक्षण माध्यम आचरणगत परिवर्तन को शिक्षण कहुए से कहते शिक्षण कौन शिक्षण हूँ आचरणगत परिवर्तन जोटा आम कहीकि आसले जे ये हूँ आचरणगत परिवर्तन आचरण मान व्यवहार में परिवर्तन आसता है परिवर्तन केमी आसता है अनुभूति और प्रशिक्षण माध्यम आदर अनुभूति माध्यम हो कि प्रशिक्षण एटा को आम तालीम बोली कहीपर ठीक अच्छे यही मध्यम जितेबाला परिवर्तन देखा व्यवहार में ताको आम कौन कही शिक्षण कही अच्छा कह सर तालीम मध्यम व्यवहार में केमी परिवर्तन आसो मनकर देख मनकर जड़े गोटे गोटे व्यक्ति प्रथम थर पर कौन कर प्रथम थर पर आम कहीपर कौन गोटे गाड़ी को शिखा आरंभ कर ठीक अच्छे ना नहीं प्रथम थर पर जो गाड़ी चलाऊँगी ता मन डर थाईपे बुझीगला ना नहीं तो प्रथम थर पर गाड़ी चलैया से कौन नर्भस है कि धीरे धीरे डरी डरिकी गाड़ी को चलाए किंतु किछि दिन से अभ्यास करने फल तालीम नवा फल जो से वर्षे 2 वर्ष गाड़ी चलाई दूसरी आउ सेमती प्रथम भाया से कौन डरुनी पूरा फ्री से कौन कर ना गाड़ी चलाई पार तो ये जो आचरण में परिवर्तन देखा ये बहुत समय भितर तार अभिज्ञता चलैबार अभिज्ञता आ तालीम द्वारा ही सृष्टि है से जो आचरणगत परिवर्तन से हूँ स्थायी परिवर्तन सेटा को आम शिक्षण कहीपर ठीक अच्छे नेक्स्ट डेफिनेशन क्रो एंड क्रो कहले अभ्यास ज्ञान आ मनोवृत्ति प्रवृत्तिर समाहार को शिक्षण बोली कहुए से 3टा जिनस कहते गोटे अभ्यास ये जो गाड़ी उदाहरण देले तार अभ्यास से कर बहुत थर अभ्यास कलापर ता मन से कॉन्फिडेंस आसीपार ज्ञान गाड़ी चलैबार जो शैलीटा आम ज्ञान बोली कहीपर आउ गोटे हूँ मनोवृत्ति मनोवृत्ति कौन ना तार इच्छा थी दरकार गाड़ी शिखापी ताहले जाई शिक्षण फलप्रद हो पार ठीक अच्छे ये 3टा को एकाठी कले शिक्षण होता है अभ्यास करा पड़ो ज्ञान नवाक पड़ो आ गोटे इच्छा शक्ति थी दरकार ताहले जाइए शिक्षण हो पार सेमती स्किनर कहते शिक्षार प्रगतिशील आचरण ग्रहण प्रक्रिया ही शिक्षार प्रगतिशील आचरण यहीटा को ही आम शिक्षण बोली कही था ठीक अच्छे तो ये 3टी डेफिनेशन रही शिक्षण जेकोसी तुम्हें जेकोसी 2टी डेफिनेशन को तुम्हें मन रखी पार ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा शिक्षण साधारण वैशिष्ट्य एपर्तन क्या किसी प्रोब्लेम ना आशा कर समस्ते बुझीपार मुझे गोटे गोटे जिन को बुझे बुझे जाऊँगी शिक्षण केतरक साधारण वैशिष्ट्य रही आम जाना ठीक अच्छे गोटे गोटे देखिए प्रथम हूँ व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन ठीक अच्छे व्यवहार में जो परिवर्तन आसी है सेटा प्रगतिशील हवा दरकार प्रगति माने उन्नति आड़ को जावा दरकार परिवेश अनुजाई शिक्षण व्यक्तिर व्यवहार में स्थायी और प्रगतिशील परिवर्तन आनी था प्रगतिशील आम परिवर्तन जो हम सेटा डेभलप हवा दरकार ठीक अच्छे ना नहीं एमती नुह जे आम आमर व्यवहार को
କମେଇ ଯାଉଛି ନାଇଁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କଣ କରିବା ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମନେକର ଗୋଟେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ପଣିକିଆ ମନେକର ଶିଖୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ସେ 2 ପଣିକିଆ ଶିଖୁଛି, ତାର 3 ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ସେ କଣ କରିବ, ଗୋଟେ ପଣିକିଆ ଆଗକୁ ସେ ବଢ଼ି ଯିବ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ କହିବା। କିନ୍ତୁ ତାର କମି ଆସୁଛି, ମନେକର 10 ପଣିକିଆ ଜାଣିଥିଲା, କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବରେ ଆଉ ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟବହାରରେ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ, ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟବହାରରେ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। କ୍ଳାନ୍ତି, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ କହିପାରିବା ନାହିଁ। କ୍ଳାନ୍ତି, ହାଲିଆ ହେଇଯିବା ଫଳରେ କିମ୍ବା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ସେବନ ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ଦେଖାଯାଏ ବ୍ୟବହାର, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରହିଥାଏ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଯିବା, ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ। ସାର୍ବଜନୀନ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଶିକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି, କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷଣ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଆମେ କହିବା ଯେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଅଛି, କଲେଜ ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଖେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଶୁ ଶିକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ପକ୍ଷୀ କଥା କହିବା, ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିବା ଶିଖିଥାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ଆମେ କହିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗଛ ଚଢ଼ିବା ଶିଖିଥାଏ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ନିଜ ନିଜ ଉପାୟରେ ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଆମେ ସାର୍ବଜନୀନ କହିପାରିବା। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ, ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଇଏ ଅଟକି ଯାଏ ନାହିଁ, ଇଏ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ। ଜନ୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ଚାଲିଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ଶିକ୍ଷଣକୁ ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ, ଏହା କେବେ ହେଲେ ଅଟକି ଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରୁଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ହିଁ ଆମର ଶିକ୍ଷଣ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଜନ୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ କଥା ଶିଖି ଆସିଛେ, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଥିବା। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏହା ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଇଏ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। 4ରେ କହିବା, ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ବିକାଶ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ। ବୟସ ସହିତ ଶିଶୁର ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ବିକାଶ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଶିଶୁ ଅନେକ କଥା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ତାର ବୟସ ଭିତରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲିବା, ଖେଳିବା, କଥା କହିବା, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ପଢ଼ିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କଥା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୟସ ଭିତରେ ଶିଖିଥାଏ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ, ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି, ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ନା କିଛି ସେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ବିକାଶକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଯେ ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥାଏ। ବିନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିନା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଉ। ଯେମିତି ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି କିଛି ଶିଖିବା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ରହିଛି +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରୁଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିନା ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅତି ସରଳ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷଣ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେତେ ଭଲ ହୋଇଥିବ, ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ, ସହଜ ହୋଇଥିବ, ସେହି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସହଜ ଆଉ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ କୁହାଗଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଷ୍ଟନୀଗତ। ପରିବେଷ୍ଟନୀଗତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରିବେଶ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରିବେଷ୍ଟନ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ପରିବେଶ। ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାଏ, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ପରିବେଶ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଚାଲିଚଳନ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଭୃତି ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ ଏବଂ ବଦଳାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରିବେଶ ଅନୁସାରେ, ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛେ ତ ଆମ ପରିବେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହୁଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ସେମିତି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଭାଷୀ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଆମେ ସେଠି ରହୁଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ହିନ୍ଦୀ କଥା କହିଥାନ୍ତେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ। ତେଣୁ ପରିବେଶରୁ ଉପୁଜୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରେ ନା ନିଜ ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପରିବେଷ୍ଟନୀଗତ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ପରିବେଶର କିଛିଟା ପ୍ରଭାବ ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଶିକ୍ଷଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଧାରଣା, ମନୋଭାବ, ପରିବେଶ ଆଉ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଧାରଣା କଥା କହିପାରିବା, ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ସେ ଭାବୁଛି, ତାର ମନୋଭାବ, ମନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର ପରିବେଶ ଆଉ ସମୟ, ପୁରାତନ କାଳ ଆଉ ଆଜିର ପାଠପଢ଼ା ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି। ପୁରାତନ କାଳରେ ହୁଏତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖା ହେଉଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ।
मेडिसिन शिखा होता लोक मानक तो से समय लोक मानक शिखबार जो साधन था आम कह जहाँ भी सी शिखुले ताहा आज बदली जाए आज अलग अलग जिन आम टेक्नोलोजी विषय पढ़ुचे एआई विषय पढ़ुचे तो समय अनुसार कौन हो ना शिक्षण में परिवर्तन देखा दे था ठीक अच्छे नेक्स्ट शिक्षण हूँ सक्रिय शिक्षण सक्रिय होता है शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी जेहेतु मुख्य भूमिका ग्रहण करते तेणु शिक्षण शिक्षार्थीर कार्यावली आ व्यवहार उपर निर्भर करते जदि शिक्षार्थी सक्रिय अंशग्रहण करिवो नाही तेबे शिक्षण फलप्रद हो पार ना तेणु शिक्षण कंप्लीट रूपे शिक्षार्थीर कार्यावली शिक्षार्थी कौन करुच्ची ता उपर निर्भर करते कौन शिक्षण तेणु जदि से कौन कार्य करूनी ताले से शिक्षण करिपारिबो नाही बा से किछि शिक्षा करूची बोले आमे कहि परिबा नाही ठीक अछि तेणु तार कार्यावली और व्यवहार उपर निर्भर करते तेणु शिक्षण होची सक्रिय शिशु सक्रिय रूप से शिक्षा ग्रहण करते तेणु बिना सक्रियतार एटी शिक्षण हो पारिबो नाही नेक्स्ट आम शिक्षण को अंध बोली कहुए अंध माने ये बाछ विचार करें ना शिक्षण व्यक्ति उभय सकारात्मक और नकारात्मक माने शिशु किसी भल कथा शिखी थाए किसी मंद कथा शिखी थाए तेणु उभय भल आ मंद शिक्षण होता है ठीक अच्छे ना ना तेणु परिवेश अनुसार अन्य मानकर व्यक्ति मानकर प्रभाव अनुसार ठीक अच्छे तार सांगसाथी तार परिवार एवं शिक्षक अनुसार एटी शिक्षण सकारात्मक किंबा नकारात्मक हो पाए व्यक्ति भल कथा शिक्षा करता है केतेक मंद व्यवहार शिक्षा करी थाए तेणु शिक्षण को अंध बोली विवेचना कहीं बाछ विचार करें ना ठीक अच्छे नेक्स्ट शिक्षण हूँ उभय औपचारिक आउ अनौपचारिक व्यक्ति विद्यालय ग्रहण करुवा शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहुए औपचारिक कहले कौन साधारणतः स्कूल जो पाठटा आम पढ़ुचे ठीक है स्कूल विभिन्न प्रकार औपचारिक शिक्षा तो फास्ट ईयर पढ़ाई तेणु औपचारिक शिक्षा कौन ना जो गोटे स्कूल विभिन्न प्रकार रूल रेगुलेशन भितर आम शिक्षा ग्रहण करुचे सेटा को औपचारिक शिक्षा कहुए अनौपचारिक कौन ना जो तार कौन प्रकार रूल रेगुलेशन नमती परिवार समाज खेल पड़िया परिवेश आम जो शिक्षा पाचे तार कौन प्रकार रूल रेगुलेशन ना सेटा को आम अनौपचारिक शिक्षा कहे तेणु शिक्षण उभय होता है स्कूल में शिखी था स्कूल बाहर शिखी था मनुष्य उभय प्रकार शिक्षण करता है ठीक अच्छे नेक्स्ट हूँ समस्या समाधान ही शिक्षण प्रॉब्लम सॉल्विंग मनुष्यर जीवन समस्या सहित जड़ित होकर रही है प्रत्येक दिन किसी ना किसी समस्या बा किसी ना किसी प्रॉब्लम आम जीवन में आसता है तेणु से दैनंदिन जीवन में से जो समस्या गुड़िक आम सम्मुखीन होचे से समस्या गुड़िकर सुसमाधान समाधान करने समय व्यक्ति जो अभिज्ञता अर्जन करें ताकू ही शिक्षण कहुए तेणु गोटे प्रोब्लेम को आम जो सॉल्व करुचे समाधान करुचे आमर गोटे नुआ अनुभूति जाग्रत हो नुआ अनुभूति आमको मिलूँ पुणी थे जो से भाया समस्या आम आखि आगे आसूँ आम पाखक आसूँ आम सहजरे समाधान करें कहीं पूर्वर अलरेडी आम समाधान करें ठीक अच्छे तेणु प्रथम थर जो समाधान करुचे आमको टी कष्ट हो पाए कि जो आम से समस्या को समाधान करदे सेटा आमर गोटे प्रकार अभिज्ञता बोली आम कहीपर आउ अभिज्ञता कौन करता है ना ये जो अभिज्ञता रहा ये अभिज्ञता कौन करे ना आमको पुणी थे जो आम से समस्या आसी थाए से अभिज्ञता आमको समाधान करने सहज लगी था सेटा को ही आम शिक्षण बोली कहूँ ठीक अच्छे नेक्स्ट शिक्षण अभिज्ञतार पुनर्गठन आउ आहरण में सहायक होता है देख शिक्षण कौन करे ना अभिज्ञतार पुनर्गठन माने नुआ नुआ अभिज्ञता व्यक्ति मध्य पुराणा अभिज्ञता है पुराणा अभिज्ञता कौन होता है ना परिवर्तन होता है ठीक अच्छे ये जो परिवर्तन हुए पुराणा अभिज्ञता ताको आम पुनर्गठन बोली कही था ठीक अच्छे ना जमी पिला बेले आम भावुले गणित केवल 1 2 3 4 बा संख्यार व्यवहार होमें हायर क्लास पढ़ले टे बड़ क्लास को पढ़े आरंभ कले गणित ABCD व्यवहार आरंभ हवा आरंभ है बुझेगा ना ना तेणु ये जो अभिज्ञता था आम भावुले गणित कहले संख्या केवल तार आम देखुचे ABCD व्यवहार कर तो ये गोटे नुआ अभिज्ञता आमको मिला पुराणा अभिज्ञता सहित किसी नुआ आड है सेटा को पुनर्गठन कहला अभिज्ञतार पुनर्गठन कहला ये सहायक हुए ता सहित नुआ अभिज्ञता टोटाली आम कौन सब प्रकार अभिज्ञता पाइने कंप्लीट अभिज्ञता जमी तुम +2 रे आसिक एजुकेशन बोली टॉपिक पढ़ल ता पूर्व पढ़ी पढ़ ना यहाँ हूँ नुआ अभिज्ञता नूतन अभिज्ञता से शिक्षण साहाय्य करता है नुआ अभिज्ञता आहरण आ पुराणा अभिज्ञता को परिवर्तन करा दुईटा जांगे कम आसी था ठीक अच्छे तेणु ये था शिक्षण वैशिष्ट्य आशा कर समस्त बहुत भल से बुझीपार ताको मन रख लंग क्वेश्चन आसो यदि भल लगे लाइक कर सांग सहित शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब निश्चित कर नेक्स्ट टाइम आउ किसी जिन जाना निहाती इंपोर्टाट जोटा हूँ शिक्षण और परिपक्वता भितर संपर्क 3 मार्क क्वेश्चन आसता है साधारणतः
ଯେ ଶିକ୍ଷଣ ଆଉ ପରିପକ୍ୱତା ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷଣ ଆଉ ପରିପକ୍ୱତା ପରସ୍ପର ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଆମେ କହିପାରିବା ଶିକ୍ଷଣ ପରସ୍ପର ପରିପକ୍ୱତା ଦୁଇଟା ଯାକ ଜଡ଼ିତ। କେମିତି ନା ପରିପକ୍ୱତା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷଣ କ'ଣ ମତେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ପରିପକ୍ୱତା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ପରିପକ୍ୱତା କହିଲେ ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ବିକାଶ ଜନିତ ପାରଦର୍ଶିତାକୁ ବୁଝାଏ। ପାରଦର୍ଶିତା କହିଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ କରିବାର ଦକ୍ଷତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ମନେକର ଶିଶୁଟାକୁ ଦେଖୁଛ ଏ କ'ଣ କରୁଛି ଗୁରୁଣ୍ଡୁଛି ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏ ଗୁରୁଣ୍ଡୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ତାମାନେ ଚାଲିବାର ଦକ୍ଷତା ତା ଭିତରେ ଆସିବ। ଏବେ ଆସିନି ଏବେ ସେ ଗୁରୁଣ୍ଡୁଛି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେଇ ସମୟରେ ତାର ଚାଲିବାର ଦକ୍ଷତା ଆସିବ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଚାଲିବାର ଦକ୍ଷତା ଆସିଲା ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ପରିପକ୍ୱତା କହିବା ଯେ ତାର ଚାଲିବାର ପରିପକ୍ୱତା ତା ଭିତରେ ଅଛି ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ବୟସର ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଇଟା ଆସିବ କେମିତି ନା ବୟସର ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶାରୀରିକ ଆଉ ମାନସିକ ପରିପକ୍ୱତା ଆସିଥାଏ। ଶାରୀରିକ କଥା କହିଲି ସେମିତି ମାନସିକରେ ଆମେ କହିପାରିବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିପାରିବାର କ୍ଷମତା ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିପକ୍ୱତା କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁର ପରିପକ୍ୱତା ଆସିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଶାନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ଆଶାନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମନେକର ଶିଶୁଟା ନୂଆ ଗୁରୁଣ୍ଡିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ସେ ଚାଲିପାରିବନି କିଛି ଦିନ ତାକୁ ଲାଗିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ପରିପକ୍ୱତା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ହେଲା 6 ମାସର ଶିଶୁ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ପାରିବନି। 6 ମାସର ଶିଶୁକୁ ଆମେ କହିବା ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା ସେ ଚଢ଼ି ପାରିବନି କାହିଁକିନା ତାର ପରିପକ୍ୱତା ଆସିନି ଠିକ୍ ଅଛି। 6 ମାସ ବୟସରେ ଶିଶୁର ସେତିକି ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ନଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ସେ ପାହାଚ ଚଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିପକ୍ୱତା ତାର ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ବିକାଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଆମେ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ପଢ଼ି ସାରିଛେ। ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଜ୍ ଯଦି ତୁମେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶ କ'ଣ ତାହେଲେ ଏଇଠି ତୁମକୁ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ ତୁମେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରିପକ୍ୱତାରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଆସିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ତା ମାନେ ସେ କହୁଛି ସବୁ ଏଠି ଯେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମାନ ନୁହନ୍ତି ବୁଝିଲା। ସମସ୍ତେ ସମାନ ନୁହନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୁଣ ରହିଥାଏ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରିପକ୍ୱତାରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। କେମିତି ନା ଆମେ ଯଦି ଏବେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଚାଲିବା କଥା ଚାଲିବାର ବୟସ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ହେଇନଥାଏ ମାନେ ସମାନ ତ ପ୍ରାୟ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ଚାଲିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଇପାରେ କିଏ 12 ମାସ ଲାଗିଥାଏ କାହାକୁ ବୁଝିଲା ମାନେ ବର୍ଷଟେ କାହାକୁ 14 ମାସ ଲାଗିପାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା କାହାକୁ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ। ତେଣୁ ପରିପକ୍ୱତାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବୟସ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ପରିପକ୍ୱତା ବିନା ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିନା ପରିପକ୍ୱତାରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତ କହିବା ଯେ ଶିଶୁକୁ ଆମେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ଶିଖିବା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାଲିପାରୁଥିବା ଦୌଡ଼ି ପାରୁଥିବା ଦରକାର। ସେ ଚାଲିପାରୁନି ଆମେ ତାକୁ ସାଇକେଲ କେମିତି ଶିଖାଇ ପାରିବାନି। ତେଣୁ ବିନା ପରିପକ୍ୱତାରେ ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବନି। ପରିପକ୍ୱତା ଶିକ୍ଷଣକୁ ସଫଳ ଆଉ ସହଜ କରାଇଥାଏ। ପରିପକ୍ୱତା ଆସିଲା ମାନେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛେ ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷଣ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ପରିପକ୍ୱତା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହାକୁ କୌଣସି ତାଲିମ କିମ୍ବା ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରୁତ କରାଯାଇପାରିବନି। ମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଆମେ ପରିପକ୍ୱତା ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୟସ ସହିତ ସମୟ ସହିତ ଏଇଟା ଆସିଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଶିକ୍ଷଣ ଆଉ ପରିପକ୍ୱତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ନିହିତରେ ରହିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ କ'ଣ ତାର ଅର୍ଥ ତାର ସଂଜ୍ଞା ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ପରିପକ୍ୱତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଜାଣିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ଆଉ ସେୟାର କର। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏମ୍ ରଖିବା 100 ଲାଇକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। 100 ଲାଇକ୍ ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଣିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବ।